Okay, ready? Oh, start na, bilis. Counter starts now. Ano ba yan? Sige. Kulang pa. Kulang pa isa. Bilangin mo ulit. Yun, yung yan, butterfly. How many? Five ato ba? Yeah, 5. Bakit pabiya ay saya to para di sama? Sama yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Iyan ba ato? 1, 2, 3, 4, 5. Kulang pa. Iyan ba ato? Ilan? Ha? Ilan? Iyan ba taga? Iyan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oh, count. 9. Okay. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, okay. 6 ato. Diba 6? Okay, 6. Next. Nini na hapon. Biyay pa sa 9 ato. Nina to ay 9. Okay. 9 ato. Hinahapon pa. Susunod sa 6. Bilis, yung favorite number ni Daddy. 7. 7. Ato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 ato. 6. Next. Tapos na. Tapos na? Tapos na. Okay, check natin. 3 plus 5. 8 plus 8. 16. Check. 8 plus 2. 10 plus 7. 17. Okay, very good. 5 plus 3. 8 plus 5. 13. Very good. Tapos na. Tapos na tayo ba ate? 9 plus 2, 11 plus 3, 14. Very good. 8 plus 7, 15 plus 3, 18. Very good. Last, 8 plus 4, 12 plus 3, 15. Very good. Ilang minuto yon? Kanina, mga 3 minutes. 8:30.